पिछले कक्षा में हमने प्रार्थना नामक कविता का परिचय किया है। आज हमें एक नए पाठ पढ़ना चाहिए। पाठ का नाम है हमारा देश। बच्चों, आप जानते हैं हमारा देश का नाम क्या है? बताइए क्या है? भारत है ना बच्चों? तो देखिए, पाठ 2 हमारा देश। हमारा देश भारत है। इसे इंडिया भी कहते हैं। हमारी मातृभूमि हमें सबसे प्यारी है। हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं। उत्तर में ऊंचा हिमालय पहाड़ है। वह भारत का रक्षक पर्वत कहलाता है। हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, वैगई आदि पवित्र नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के महानगर हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, देश कंट्री, देश माने कंट्री। धर्म रिलीजन, धर्म माने रिलीजन। पहाड़ माउंटेन, पहाड़ माउंटेन। भाषा लैंग्वेज, भाषा माने लैंग्वेज। कमल लोटस, कमल लोटस। बाघ टाइगर, बाघ टाइगर। मोर पीकॉक, मोर माने पीकॉक। बच्चों, इस पाठभाग का अर्थ देखिए। हमारा देश भारत है। നമ്മുടെ രാജ്യം ഭാരതമാണ്. ഭാരത് को ഇന്ത്യ भी कहते हैं. ഭാരതം ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. सबसे प्यारी है हमारी മാതൃഭൂമി. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. भारत में अनेक भाषाएं और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वे सब मिलजुल कर रहते हैं. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഇനം ഭാഷകളും വിവിധ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുമാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവർ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹഭാവത്തോടുകൂടി വസിക്കുന്നു. भारत के उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय पर्वत है। वह भारत का रक्षा करता है, इसलिए उसे रक्षक पर्वत भी कहलाता है. ഭാരതത്തിൻ്റെ വടക്ക് ദിശയിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ്. അവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിമാലയത്തെ രക്ഷാപർവ്വതമെന്നും വിളിക്കുന്നു. इस हिमालय से पुण्य नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, बैगा आदि का उद्भव होती है. इन नदियों के कारण ही हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है. ഈ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് പുണ്യനദികളായ ഗംഗ, യമുന, ബ്രഹ്മപുത്ര, കൃഷ്ണ, കാവേരി, വൈഗ മുതലായവ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ നദികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കൃഷി പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറിയത്. इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर स्थित है. हमारे देश का महानगर है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई. ഈ നദികളുടെ തീരത്ത് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാനഗരങ്ങളാണ് ഡൽഹി, കൽക്കട്ട, മുംബൈ,
चेन्नई। हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय പക്ഷി മോർ है. ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് താമര. രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാണ് കടുവ. രാഷ്ട്രീയ പക്ഷി മയിൽ. तो बच्चों, हमारा देश नामक पाठ का पहला भाग यहाँ समाप्त हो चुकी है. पाठभाग बार बार पढ़िए. अगले कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.